Assalamu alaikum warahmatullahi. Ali mangando, aude mangando. Lo tani kele. Badara saja. Rasbach. Abarika. Ali ni dama kuma, dusukumbe kuma. Rasbach. Ina kandona, ita kandona. Nankamba. Jombe ni daka kinya kono, Rasbach. Na manyefo atenyedo, galonte horonda mbe. Hada made hakilite galontike. Hada made dusukunte galontike kinya kono. Me hada made ne obe galontike. Hada made nege. Odi bibla ka galontike kinya kono. Befe kamufo. Rasbach. Idonembe. Ifamu yarade. Anyi famu de. Mali wombana de. Solution mi be mali kono anye fora kaba. Anye dona. Ado baga dona, ake baga dona. Solution. Afo baga. No e Rasbach ye. Anana ka solution fo mali unye. Ko encourager. Kado wo kono. Kado fo dipito. Ka salon kono. Fo trésor kono. Fo bois ka salon kono. Kanyefo. Ori hake min détourné na kanyefo. Seria be boli jogo mina ko nyefo. Rebe kanga dusumi soro ko hakili soro odo na kaba. Rasa ka kumba bana. Kite kiden ko kiko. Arasa kala nyini. Akera. Atobi mali onde bolo. Kaji chogo soro chogo. Ko fiye. Balo. Ko nyefi nyana. Kasaria. Ko nyefi nyana. Ka doni. Ko nyefi nyana ko doni te kanye de ko doni ay ire ka kesiri de jiya kono Rasbach. O ko Rasbach yefe mi fo anyana de. Ko fo ire de ka wo baranke. Nte wori dima de. Nte sanu dima de. Nte nafolo dima de. Sete nye ka fen dima de me sete ire ka keden ka iba kede jagu ya. Ambe o kene de ka sisa. Ko sabula iko sueni manye ko muna sueni kela obe mali kono Rasbach. Contraire. Wafika kumata ka nyesa ire masisa. Iko me ale de si ale ire ka nanyini de sueni be mali kono. Merci beaucoup. Ali mangando lolo tani kele. Musa Moraka ala kasini kenya da kubela jelema. Seko sako soni kan lemme do horawo. Habib Cham kene sogodogo. Dani de Paris, Jason Tureski. Bata, Lio, Rastaka Warabba. Fatmata Zahra, joyeux anniversaire, à la Cassini Kinadima. Si, Balo, Nafolo, Dien, Oye on soro, Dien nege fion de Dien kono, ni Dien soro, ni Lazaro, ni Lara soro. Ika nafolo kera nafa fenye jinya kono. Nga nima fensirol la harado ika nafolo fe kera fu jinya kono. Asmao bagayo ko ala kasini kina dima. Fantasise.
ala ka sini kine dan bela jelema rasbati na kanu bawo seder na kanu bawo sympathisant be ay arasa do on bela jele nyanga hakilina de bla atuga ko biko o blay kungolo kono ka donc afo on ngala nyini o te se ka fo ike mali kono be yi ka la nyini de bla ka fara ɲɔgɔn kan ni yi ka la nyini fara ɲɔgɔn kan o la nyini kele ya la nyini be tara fara ɲɔgɔn kan ka kɛ bakuru kelen ye o de yara saka idoli o de yara saka kungilena o de yara saka tabolo o de yara sa be se ka deme cogo di o de an be se ka sankɔrɔta cogo di o de ye an be se ka ka kumakaw lase cogo di o be kɛ cogo di i be se ka deme ka sɔrɔ i ma kɛ bɔnɛ ye i be se ka hadamaden deme kumakan kɔnɔ i ka kumakan kana kɛ bɔnɛ ye sa i yɛrɛ dɔ dɔɔni sa kunu lajɛ ka bi dɔ rasbach deme cogo ka ca i be hadamaden deme ka sɔrɔ i ma kɛ tɔɲɔ ye a ma i be hadamaden deme ka sɔrɔ i ka kɔlɔlɔ ma se a ma video be baskoma amara batili mena olu de décortiquer ka kulisi dɔw la ka horonya duma ka galo ani tiɲɛ k'u bɔ ɲɔgɔn na bɛɛ bɛ tiɲɛ dɔn bɛɛ bɛ galon dɔn arasa ye min kɛ walima arasa de kan ka mali jɔ walima nafolo de bɛ arasa bolo ka mali jɔ walima arasa de kan ka accuser walima jɔn de kan ka accuser arasa ye mun fɔ walima a ye proposition jumɛn de kɛ walima a binna mali ka de wa walima a bɛ ka bi jeunesse ka de arasa ye mali janfa de wa walima a ye jeunesse janfa de basi koma ninnu bɛ o de kɔnɔ toujours pour que u k'a faamu dɔrɔn ko an bɛɛ lajɛlen y'an ka hakilina de bila ka tugu arasa kɔ fo bɛɛ k'i o bila i kunkolo kɔnɔ sirɛri kɔnɔ k'a yira e la e ka hakilina ayi an mako t'a la ni be fɛ k'i ka hakilina boli i be taa sira wɛrɛ de ta k'i ka jɛkulu kiriye i be arasa to ye a b'a ka taabolo kɛ n'i y'a kiritigi an b'i close n b'i kolo ɲimi siga t'a la siga t'a la n be fɛ ka mun fɔ mɔgɔ min be fɛ ka bɔ arasibaji ko n'o ye basikoma ninnu ye u y'a daminɛ yɔrɔ jumɛn n bena video bɛ k'a la k'a bɛ décortiquer ka galon ani tiɲɛ bɔ ɲɔgɔn na ani amara batili ye fɛn min kɛ a ye video min kɛ o don ko n bena video in décortiquer n bena o décortiquer ani a ye arasa ni sɛrɛ bila ɲɔgɔn na cogo min na a donna cogo di a bɔra cogo di a kunkun n'a ɲɛɲɛ n bɛ a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ka galon ni tiɲɛ k'a yira hadamadenw na ayi n t'a fɔ n bɛ ka tiɲɛ fɔ aw de bɛ tiɲɛ dɔn bila pour que mɔgɔw ka tigɛ i la tiɲɛ fɔ sa n bɛ min fɔ videokɛlaw ye videokɛla kuraw videokɛla kɔrɔw n'aw nana video kɔnɔ a ye sigi kɔrɔ kite kun c'est à dire ko a ye sigi manamana kan tɛ ka kɛ an tɛ kunba manamana kunba la n'aw bɛna kuma a y'aw ɲɛsin a ka kuma ma n'aw bɛna kuma i bɛ se k'i dalen sɔrɔ cogo di ka na kuma mɔgɔ fɛ a ye mɔgɔ bonya dɔɔni sa cɛ nin bɛɛ bɛ se ka kɛ kuma ye wa a y'a yɛrɛ bonya dɔɔni sa o tuma na aw mako t'a ka kumakan na de wa a ye nin corriger ani tonton ye video dɔ kɛ tonton Kabanogo n b'o corriger ka tɛmɛ ni sen fila ye a ko arasibaji ka video manu mɔgɔ minnu bɛ ka soutenir a ka kuma u fɛ a ka video dɔ kɛ ko video adressé len bɛ arasibaji yɛrɛ de ma tonton taara Mali kɔnɔ oui arasibaji kun bɛ Mali kɔnɔ oui munna a ma sa nin fɔ arasibaji ye munna a nana fɔ réseau sanfɛ pourquoi o tuma na mun kɛ a bɛ fɛ ka mun kɛ n b'i yɛrɛ ɲininka o tuma na mɔgɔw de bɛ k'ale nani wa o tuma na mɔgɔw tɛ ka arasa nani de wa o tuma na arasa nani tɛ kojugu ye o tuma na arasa kelen de kan k'a fɔ ko n ka mɔgɔw a kana nani kɛ nin bɛ ale la nɔgɔ de nin bɛ arasa la nɔgɔ de
o koro arasa te ma jelenye o koro arasa be nyebala mo be kan nige o koro conseil te arasa bolo o koro nan ninka de arasa ye ale mo nyuma ye nan ni mada ale o koso ale ba conseil o ka fo arasa ye akan nan ni dabla gale re tamali kono arasa kumbe mali kono pourquoi na fo réseau sans fait pourquoi na ma nyefo atenyo do galonte horonda be mbe kulisi do ila billa e ka doke koroma tegeli la dani te jabi billahi dani te jabi e se ki yero comparer dani na ini alachi bi mani alay mo kelen jume de tonton ka bono nani mo kelen aya foni c'est dire kono femi yentoro tonton ka bono ni kuma iba bla ka boy neza fe iba bla ka boy neza fe ko arasa kana kuma femi yentoro ere de ko arasa kana kuma video manu fe mali jote de sati mali sitaso sunyeni fte de diplôme ko te de gileyaw te de mali gileyaw te de fantan ga gileya te de tonyo min be ka ke jamana kono te de c'est-à-dire ko hada madun ka furuku et réseau sans fait hada madun mana gire nyogona avec tasuma de mangambe ke ani obe nyogon fe wala ma ote nyogon fe nani ani teke nani mbiki nani o te arasa famude mba fi yipi arasa tayi wo kama wani nyogon mana kuma wa dabla ka bandala ikani adresse arasa la ni bi adresse arasa la ibi adresse ni kuma ka min be jamana kunka ibi adresse arasa la ni kuma wiye kuma munu be jamana dun u ka tonyo walma ni bi se ka blazira ibi nyi sama ibi tafi Mandela Cissé ani cheni mi nya arsbati la sigi e man nguma mi hali video est-ce qu'il mbi yoro jumende ka ibe la menike yoro jumende mo kremi be kan ni réseau sans fait tonton comme on ne va fi arsado tonton ay fanta ka video deta ka abake inafo abeka kinye defo bilaje maya teketa kodon teketa horon te kumata doni teketa ayi et pourtant ika kuma yere ibe retare la kuma infoli kon ibe retare la be fe ka monfo ça dire quoi ibe mal placé kono i mal placé lembe beni kuma foli manka dombe kuma bena fo do kuma bena tigi ni ma kuma fo ado kuma be ibe ke kuma ça dire quoi ibe ke kuma ka jonye mbeka kuma munu tonton ka bando akona adresse arsala ni mana kawni aw hakila arsa sigilembe aw de kama ni arsa ko abeni detay nun jabi domina si dibe bora ka video ke mo sikara nan nike tonton kama no emome ini ala ke bi mane ala femi nyen toro ere manka mimbe avec un mono de kerefe manka mimbe de malika fami o mimbe karasa kele de malika mi no taraka virus karas bakita malibisi bura bafanja ube kataka afana ni ka banani yebe jolenya et pourtant abi yirebo kuma kono abi yirebo kono katla ka be doya ayere koko mishu ayere koko leo comme nanite e fa lede comme nanite e fa juruku de yo danga lemba chukuna ka kebina hada madondo ya don tinya kan awni alache mi horon tabe
bima ni ala ye comme video te ka ni ka video décortiquer mbe kulisi bo mba bo de ngabi nana de kado mbe kulisi do bi c'est-à-dire que mo de be ka ci mo nunu bonya ulu de be video siki hana madonga ni u jabi to ni be tla ku yire ke victime yi malgré les vidéos sabake arasa ka ya condamné o ima condamné réseaux sans fait wa on fana ta o ate condamné réseaux sans fait i jumine ka bandala ni ti sika malika famille o ka nani o condamné réseaux sans fait i nemine ka bandala bafanjaw atara mali bizi ka passe sans fait aka a vu le réseaux sans fait e hakilla e kelen de be gana ne ka inbox ko na ni be ka dan ne ka est ce que ne be ka fo mo aw lash de be na sikero sambe ko be kana ni lash billahi aw hakilla arsa be ni ne kama ko be kana ni fu ko dia kan fo la ko be kana ni fu lash billahi ki ba ko ibe ni sigi kini aka fula e donkoro e balmokoro fajo jokoro faso jokoro sariya koro ko ibe na femi fo akayi sariya kono akayi ladamu kono aramaden yere farkolo de be kuma iyo chogo de be kuma sani ka fo sariya doro iyere ka sadiri iyere be singa ye sariya kono de aisa sariya kote sa aisa ibe sariya kuma min fode ayi ibe obe depa ere ye chogo ikuma chogo akaye kinyo kono akana ye jene ya mina kono akana ye molo bale ya mina kono akaye horon tinya kono kuma kanye ladamu tabulu de kuma kanye horon ya tasira de mbika video la jembe jene de yakono be sungurun tege de yakono awni ala ci be sika mo ladamu femme yen dabali ba ko arsbati ka buka kuma zene se ka mo mun ba no fe et pourtant avec ka kuma mi fo avec la ka wo to oya tuguni avec ka kuma mi fo yere o kuma kan arsbati mangani la mere ala yere ben na niki o video kelen kono mbeka na ni kundane e yere be kan na niki las ok on bani ok izona e kan na niki ibi adresse arasbati ma ku video mi kono e kanga nan ni ko video kono ni bonya be kola ni bi yero bonya ni horon deni e bi adresse arasbati ma video mi kono i adresse la mona ko aka kuma nan ni arasbati de la ka kuma o kawa oui ako tambe mami bolo ika doke nan ni na amo defo ako tante ale bolo ka kuma nan ni ka e manime domina Sidibé Mamadou Sidibé bora ka video ke a considère te mo si deme ika fu mo fana ni ika mo banana amakewa ibini sigi lashi na jonti nya ka fola ni nya ko rasbati ka bo video ya adressé lembe rasbati de la akabo ka kuma aka mo fe be ka na nike muna de bi yere yin ka muna de pourquoi na ni be ka jonye jona na otiki o to ni mo to fo jumine ka bandala o bina mo be berne ka rama dum be blessé ko kuma ko na ta do be ka kuma mi voere ni to ya ide quoi i ko mi seder be ka mo banani be i ko arasa je nyogo be le ka mo banani femi ni ntoro ere a date do malika ka video la malika ka video sa ba de karasa a date do la hey ate mo bonya tonton ka bano il vient ici ko mi pita ni mun desugo yede on est achi arsale jonde be kana ne réseau sans fait jonde be kana ne réseau sans fait 2017 fobi jonde be kana aw ya me arsbati ko mo odo ma ko karanani arsbati ma condamné akaranani yo ata condamné ko mo si karan nan nike voilà OK kuma be fo hakili mawdu ko do sa mirba o de ko do doni mbaw de ko do sa mami be ka do de ko do sa ayi
ma ay bo jonya kono a billahi be ma soro min bi kele jonya do be baro jonya kono de jonya de kadi do je jien kono haramaden be na tabolo haramaden be ni la nyini do be baro banene la de ni ko be do be banene e bi sike banene kuma foli de la arasa kabarate arasa kabara aka kele solution jumɛn de b'i bolo mali bɛ jɔ cogo di fɛɛrɛ jumɛn de b'i bolo bingani jumɛn de bɛ jamanadenw kan n'o t'i bolo i nɛminɛ ka bɔ an da la mana k'a fɔ ni jɛnɛya k'a fɔ ni sungurubaya k'a fɔ i nɛminɛ ka bɔ an da la pourquoi i m'i adressé malika la a ka mɔgɔw bɛ ka CDR nani ka dani nani bafanjaw bɛ ka taa mali bisi ka par exemple pourquoi i m'i adressé malika fana la pourquoi parce que wagati de bɛ kuma wagati kuma kɛra don min na o de b'i peser o yɔrɔ de la il comment il faut pourquoi parce que mankan do de be o mankan o joni ɲɔgɔn cɛ i bɛ ka kuma in bɛ bɔ odo pourquoi i t'a fɔ malika ya a k'a fɔ bafanjaw ye a k'i ju minɛ ka bɔ an da la cɛkɔrɔba lankolon jɔlen b'a kili ka diɲɛ don o don ka rasa nani k'a dɔgɔya et pourtant a tɛ maaw to yen de même malbise a donna ko k'aw fa nani ka ba nani diɲɛ kuma tɛ a ma min fɔ malbise ma ko arasa e ka mɔgɔw man ka fa nani kɛ dɛ aw ka mɔgɔw fa bɛ nani k'olu man k'u yɛrɛ dafa k'o de ka ɲi k'o de ye tiɲɛ ye ko arasa k'i ye mɔgɔ ɲuman de ye dɛ nka i ka mɔgɔw fa bɛ ka nani k'u kan k'u da di de k'o ye tiɲɛ de ye k'o de ye sariya ye nka ale yɛrɛ bɛ n'i sigi a juguya kan ka mɔgɔw nani k'u dɔgɔya et pourtant ka tila k'a fɔ ka bɛɛ traité ko sagaw baba kamara bɛ ka min kɛ dɛ a fana bɛ k'o de kɛ sisan a faw de bɛ ka arasa defa a baw de bɛ ka CDR defa komi nani tɛ e fa ye wulu de ye wulu suruku kuro lɛ n bɛ tɛmɛ n bɛna don ni mana ka fɔla ninnu e mɔgɔw tɔɔrɔ wallahi billahi a ye mɔgɔw tɔɔrɔ aw de ye video sigi arasa kan e de ye video sigi CDR mɔgɔw kan i jaabira dɔrɔn de hali sini i bɛ jaabi hali man kan dɔn lolo tan ni kelen mɔgɔ kelen a ye kɛlɛ ko tɛ yan i bɛ jaabi de e bɛ jaabili min kɛ dɛ i bɛ jaabi de kɛlɛ ko foyi tɛ yan n'i bɛ kɛlɛ kɛ tɛ taa n'oro la i b'i ju tigɛ ye fo ka diɲɛ kan fɔ la an da la ko arasa ka bɔ ko a bɛ adressé arasa de la et pourtant o video kelen kɔnɔ a bɛ ka nani kɛ mɔgɔ minnu bɛ kɛ arasa nana a t'olu a tɛ arasa defa tuguni quoi o de bɛ n faga quoi wallahi billahi mɔgɔ min bɛ kɛ arasa nana tuguni dɛ ko n b'o fana ko tuguni quoi n t'i defa dɛ nka n b'i mɔgɔw bali maaw k'i defa kuma in kɔrɔ ye nin de n t'i defa dɛ i ka di n ye nɛn sanfɛ damara kɔnɔ réseau sanfɛ mana kan fɔ la ko i ka di n ye dɛ nka n b'i bali maaw k'i defa n b'i bali i kanubagaw n k'u gɛn n b'i wa et pourtant n b'a diyagoya e kan i ka bɔ o kɔnɔ kuma i tɔgɔ la a kɔrɔ y'o de n t'i defa dɛ wa n tɛ maaw bali i ka ni nani wa n t'a condamné n bɛ kuma u fɛ duguma n bɛ kuma e fɛ réseau sanfɛ n bɛ e ta fɔ sabula e de ye nanikɛla ye mɔgɔ minnu i ni olu bɛ ɲɔgɔn na olu de ka ɲi olu de ye tiɲɛfɔlaw ye kuma in bɛ filɛ nin de munna an ma malika ta condamné pourquoi munna a m'i adressé malika la i bɛ nin adressé arasa de la ko nani kɛ nani daminɛna bi de et pourtant nkalon bɛ yɔrɔ jumɛn jɔn de bɛ ka na ni bi jɔn n b'aw ma ni ala ye kuranna ci jɔn de bɛ ka na ni réseau sanfɛ bi an bɛ don min na nkalon bɛ ka siri jɔn na réseau sanfɛ jɔn menacelen don réseau sanfɛ jɔn ko ale bɛ ka nɛnɛ hey lagatɔ miiri siɲɛ fila n b'i minɛ sisan laluman sigilen filɛ jɔn tɛ a tɛ se ka foyi kɛ jɔn den ɲɛ kan miiri siɲɛ fila
lalumay hey arasa hirebe kanani lalumay sigilen filɛ laga toyi hey iko be mɔgɔ min ko n'o ye malika ye o de be karasa nani sisan lalumay sigilen filɛ de fugari den sigilen filɛ de laasi sigilen filɛ de et pourtant fu be a fɔ ɲamaden nin tɛ ɲamadenya ka fɔ ye an dala aw ni ala cɛ malika arasa wulila an b'i ma kɔnɔ bakili wulila lolo tani kɛlɛ kumakan tɛ kɔrɔ walahi i bi si kɛ arasa kɛlɛli la n'o kɛra kɛlɛ kun t'i la baara t'i la n'o kɛra taabolo t'i la laɲini t'i la wa i faamuyali tɛ kɛ diɲɛ kɔnɔ walima i b'a dabila n'i y'a dabila fana na n'i to ye ala ka nin minɛ walima i bi si kɛ a kɛlɛli arasa kɔni wulila dɛ mɔgɔ t'o f'i ye o laluma lagato fugari be a ye réseau sanfɛ réseau kɛra cogo min na a ma dogo diɲɛ mɔgɔ si la an bɛ k'i ma kɔnɔ n'a kɛra video ye n b'a f'i ye a to i ka bɔrɔ kɔnɔ ye n'a kɛra vocal ye a to i ka bɔrɔ kɔnɔ ye ni fɛn min b'i bolo wa na n'a ye dɛ an jɔlen bɛ k'i ma kɔnɔ fɛn min b'i bolo sisan an mako b'a la n'an b'a bila n'an t'a bila an b'i peser ka arasa peser bila an bɛ galon dɔ o yɔrɔ de la anw bɛ yɔrɔ min na dɛ aw bɛ ka yɔrɔ min bɔ nkodo de hey ayi aw bɛ yɛrɛ tari la wallahi billahi e cɛ bɛ yɛrɛ tari la baba kamara ye yɔrɔ minnu ta Idrissa ye minnu ta e pourtant galon de ko i galon fi a yɛrɛ b'a dɔn coyi a yɛrɛ ye o galon tigiya ka kɔrɔ wa nana a bɛ ka wulu de defa sisan n ye galon tigɛ dɛ nka o galon ninnu n mako b'i la sisan n mako bɛ a ye galon minnu tigɛ dɛ baba ye galon minnu tigɛ dɛ ka piège min da dɛ karasa a yɛrɛ ye fɛn min fɛn fɛn defa arasa nɔfɛ u bɛ fɛ ka o bɛɛ de kɛ tiɲɛ ye contre Aras-Bachi u yɛrɛ b'a dɔn galon don u yɛrɛ b'a dɔn montage don u yɛrɛ b'a dɔn coyi mais video in tɛ aw ka Basi Komane Amara n bɛna o yɔrɔ de n b'a daminɛ ni Basi Komane ye video daminɛ yɔrɔ min na a ka video fɔlɔ in mɛ yɛrɛ pour que a ka Aras-Bachi lagosi a ye kuma minnu fɔ an b'olu lamɛn après o don a ye video min kɛ an b'o fana lamɛn a bɛ fɛ ka fɛn min fɔ voilà Salam alaikum malien den bɛɛ lajɛlen an ka foli bɛ s'aw bɛɛ lajɛlen ma balimaw anw ye kalandenw ye anw ye lakɔlidenw ye anw bɛ ka dɔnniya ɲini balimaw an bɛ dɔnniya ɲini yɔrɔ jumɛn o ye Aras-Bachi ka université kɔnɔna ye Aras-Bachi ka université on appelle ça l'école de la rue n'i y'a ka video fɔlɔ ye a ye Aras-Bachi lagosili daminɛ yɔrɔ min na ale de bɛ ka yɛrɛ kɛ victime ye bi an k'a lamɛn toujours an ye fɛn dɔw kalan ekɔlisow kɔnɔ ka fɛn dɔw kalan an ka famille kɔnɔ mais an kun t'a pratiquer ou bien peut-être an ma taa taabolo fɛ donc Aras-Bachi ka université kɔnɔ o ye anw bɛɛ dusukun kɔrɔta o ye kuma dada an bɛɛ ma k'anw bɛɛ bila sira kan sira mun an b'a dɔn k'o ye tiɲɛ o kosɔn ne b'a fɔ n ko n ye major ye Aras-Bachi ka université kɔnɔna la balimaw an ye fɛn dɔw kalan Aras-Bachi nɔfɛ o fɛn aw ye nin kuma a ka video fɔlɔ de ye a ye Aras-Bachi lagosi video min na mais a bɛ k'a tanu mun na de a na cogo de ye nin ye a y'a tanu video daminɛ video laban na a y'a kolo ɲimi o na cogo de filɛ nin ye a na cogo de filɛ nin ye a ye fɛn min kɛ Aras-Bachi la video laban a daminɛ o de kosɔn n bi ani tonton ye video min kɛ a bɛɛ ye kɛlɛ
fo ka diɲɛ wuli ne bi pese video daminɛ fo a laban ani video camancɛ kɔnɔ ali bi maa caman min o yɔrɔ de la u t'a dɔn de u caman bɛ réseau sanfɛ hali caman bɛ bi u ma bɔ kɛnɛma n b'u minɛ nin yɔrɔ in de a dogolen de nana a ko ale yɛrɛ a bɛ arasibɛti ka université kɔnɔ a mɔsɔlen a legulen a sigilen ani u ye piège minnu kɛ ani amara ninnu ye kuma minnu fɔ ye pour que u ka arasibɛti détruire u k'a gɛn ka bɔ CEDEAO kɔnɔ u ye na cogo min na ten o na cogo de kɛra ni buwa dɛmɛni bon pour que video ka kɛ video bɛ kɛ sansi de ka sansi min n'a tɛ diya maa ye sansi min n b'aw nɛgɛ cogo di video daminɛ bɛ kɛ arasa ta ninnu ye n'i taara video laban kɔnɔ arasa n b'i kolo ɲimi cogo di o feere bɛ mɛn o dalilu bɛ sɔrɔ cogo di o de ye video laban ye n'i donna video daminɛ n'a laban kɔnɔ i bɛ nkalon i b'a sɔrɔ yen de an ka lamɛn o ye danbe ye n'i ko bi ko ne ka arasibati caractériser arasibati caractéristique k'o fɔ n b'a fɔ n ko o y'a ka hɔrɔnya ye o y'a ka danbe ye o y'a ka cɛkisɛya ye parce que ne basi bɛ fɛ ka fɛn sɔrɔ arasibati la bi o y'o fɛn ninnu de ye balima mais waati dɔw bɛ kɛ hadamaden i fanga b'i la waati dɔ fana bɛ kɛ don bɛ baga hadamaden ma n'i ko k'i b'i yɛrɛ bila ko dɔw ɲɛfɛ souvent a bɛ fɔ k'i ka mɔgɔw to yen k'i ye cɛkunba ye k'i bɛ fɛ ka kow kɛ cogoya dɔ la i ta ye nin ye i ta ye nin ye n'i yɛrɛ bila kɔfɛ o bɛ tila k'i wele nin kɛra cogo di nin ma ɲɛnabɔ tan tɔ a ye mun kɛ nin na n'i kumara kara n'i ma kuma kara anw ta kɛra doni dɔngɔma ye n'i taara kɔfɛ i fa bɛ sa n'i taara ɲɛfɛ i ba bɛ sa balimaw bi ne bɛ kuma aw fɛ n dusu kasilen n ngɔlɔyalen n kuma surulen voilà video kɛra fila ye nka a bɛɛ bɛ video kelen dɔ kɔnɔ nin yɔrɔ in na nka maa kelen don nka nɛn fila don da fila don da saba don da duuru de b'a la soninkalle min dɔ gare soninkalle min dɔ yagu soninkalle min dɔ janba ye billahi soninkalle min ta wɔn tɛ nin na tɛ nka billahi n kana n katɔ n ko kɔrɔ bugari ni ji mulilen ka n katɔ n ta ye billahi nkalon tɛ hɔrɔn danbɛ ye a ye kuma fɛ kuma daminɛ a y'a lamɛn dɛ k'a sɛgɛsɛgɛ k'a nafa sɛgɛsɛgɛ a kuma diyara n ye dɛ n b'a fɔ ko a bɛ ka maaɲumankan de fɔ a na cogo de filɛ nin ye arasibati lagosili kɔnɔ a y'a dabila wa a tɛ se ka dabila billahi n y'a sama gɔnɔ kɔnɔ n b'a dɔn fɛn min bɛ yen tasuma kami don jahanama dalen bɛ yen n'a y'a sɔrɔ a b'a kolo susu de c'est à dire ka danayabaliya o de kosɔn ko hɔrɔnya o ye danaya de o de kosɔn ko barika ye danaya de a kana barika ɲini yɔrɔ wɛrɛ sa a ye barika ɲini a ye danaya ɲini diɲɛ kɔnɔ danaya de ko dɔ wari tɛ danaya ye fa bonya tɛ danaya ye ba bonya tɛ danaya ye wari nafolo ba bonya fa bonya ninnu ye danaya ka baarakɛdenw de ye ninnu ye hɔrɔnya ka baarakɛdenw de ye aw t'a maîtriser aw t'a dɔn nka aw kɔnɔ b'a dɔn de hali b'a i sen jɔ i kili ka nin yɔrɔ in na billahi an k'a lamɛn toujours n bɛna a ka hakilina ye k'a peser k'a ka nkalon jɔ la diɲɛ bɛɛ jɔlen ɲɛna n b'o fɔ ka da mun kan ne ye fɛn dɔ ka arasibati nɔfɛ élection présidentielle waati arasibati ko kɔli man ɲi balimaw kɔli man ɲi dɛ an bɔra sunkalo kɔnɔ sisan an ye minɛnko munnu ka sun munnu aw k'aw miiri kɔngɔ kɛcogo la kɔngɔ bɛ mun da hadamaden kan minɛnko bɛ fɛn mun da hadamaden kan minɛnko ni kɔngɔ kɔfɛ sɛgɛn fɛnɛ bɛɛ kɔfɛ kɔli de bɛ yen balimaw kɔli man ɲi ala k'an kisi kɔli ma ala k'an kisi minɛnko ma ala k'an kisi gɛlɛya ma ala k'an kisi kɔngɔ ma voilà a tɛ se ka mɔ kelen mɔ fila mɔ saba kunu fɔ bi a tɛ se k'a fɔ n'a ma arasa ka mɔ dɔ de fɔ a jɔlen bɛ yen depuis nin don in na a ye arasa kɛlɛli daminɛ ni mɔ kelen hali bi o mɔ kelen de b'a da kɔnɔ depuis kunu fɔ bi a
a yɛrɛ ma se ka sira dɔ ta de pour que arasa dɛsɛra yɔrɔ min na ale yɛrɛ k'o kɛ dɛ ale m'o kɛ hali bi a bɛ kalo 7 bɔ fo bi mɔgɔ kelen de b'a bolo ka arasa kɛlɛ dalilu kelen wa mɔgɔ jumɛn de y'a da dɔn Amara Bacili de y'a don da o mɔgɔ kelen de b'a nɛn sanfɛ o mɔgɔ kelen hali o yɛrɛ arasa m'a fɔ ten arasa y'a fɔ cogo di ko an ka justice Maliki Kulibali k'an k'o soutenir o bɛ gouvernement kɔnɔ o ye mun fɔlɔ kɛ o ye kɛlɛ dɔ kɛ ka Bubé gɛn ka bɔ yen a ma kɛ ten de Bubé gɛnna ka bɔ yen pour que ka wagati di Bubé Maliki Kulibali ma ka wagati di gouvernement ma e tɛ se ka mɔgɔ sigi a ka baara kɛ ten i bɛ wagati de d'a ma arasa bɛ o kɔnɔ arasa bɛ c'est à dire ko arasa nin kɛ a y'a to kɛ fo ka diɲɛ o la dɔrɔn o cɛ don c'est à dire ko ka bɔ an kana Farazelize o tuma na aw tun b'a fɛ ka Farazelize dɛ wa question bɛ yen arasa ko kana Farazelize o tuma na jɔn de tun bɛ ka Farazelize mɔgɔ minnu tun b'a fɛ ka Farazelize dɛ olu de ye arasa jaabi ko ɛ nin ye lewu ye dɛ o t'a dɔn o bɛ ka min fɔ yɛrɛ quoi arasa ko an kana bɔ Farazelize o tuma na olu tun b'a fɛ ka Farazelize de wa o de kosɔn u y'a jaabi o tun b'a fɛ ka Farazelize de o de kosɔn maa min ko a kana Farazelize a y'u tɔɔrɔ o t'a dɔn de quoi kuma sigilen bɛ dalilu sanfɛ ayi n'i m'a dɔn i bɛ fɛn min fɔ i bɛ minɛ n'o yɔrɔ de o de kosɔn hali i b'i sen jɔ i kili ka diɲɛ don o don an ka lamɛn. o denkɛnin bɛɛ tɛ se k'i to kɔnɔ ka hɔrɔnya matarafa ka danbe matarafa ka tiɲɛ fɔ ka farinya o kuma fɔra élection waati an kun t'a dɔn kɔli ye fɛn min ye an b'a dɔn ko sɛgɛn kɔni bɛ yen mais ka se fɔ kɔli ma anw dabali banna an ye mɔgɔ caman accusé anw ko mɔgɔw y'u ka hɔrɔnyaw feere mɔgɔw ye 400 minɛ mɔgɔw y'a kɛ tan mɔgɔw y'a kɛ tan u y'an janfa mais ne nana sigi bi ka miiri degun man ɲi dɛ degun sera anw yɛrɛ ma bi gɛlɛya sera anw yɛrɛ ma bi awa anw bɛ kɔli kɔnɔ koyi anw dala k'an pɛridira depuis dindo in a y'a daminɛ ko kɔli c'est à dire ko n'a bɛ fɛ ka Arasabati lagosi depuis o don a b'a généraliser ka kuma généraliser i komi a kan tɛ Arasa ma o de kosɔn anw y'a daminɛ a mɛnna an bɛ k'u kɛlɛ dɔrɔn o de kosɔn n'u y'a daminɛ dɔrɔn galo min ni tiɲɛ min bɛ an bɛ bɔ ka tiɲɛ ni galo ka bɔ ɲɔgɔn na kuma in yɛrɛ a dabirilen bɛ mun na de o de kosɔn ko nana b'a dayɛlɛ kuma in dabirilen bɛ pourquoi a kan bɛ jɔn ma réalité a bɛ ka kuma jɔn de kan kɔli jɔn de ye kɔli ko kuma fɔ o kɔli ko kuma a b'a fɛ ka utiliser contre Arasabati ko kɔli bɛ Arasabati la sisan o kɔli in kɔrɔ ye mun ye Arasabati ye maa min dɛsɛra n'a dɛsɛra walima maa don maa min a fɛrɛla walima maa don maa min ni conviction t'a la walima maa don maa min tɛ miiri ni miiri t'a la a b'a fɛn kɛ fɛn min y'a yɛrɛ nege ye o tɛ jama nege ye kuma in kɔrɔ n'i y'a ta bakuruba i bɛ nin de sɔrɔ a kɔnɔ c'est à dire mɔgɔw t'a faamu quoi a b'a fɛ k'o de fɔ directement kumaba kelen don mais ni donna kuma in kɔnɔ jahanama don a bɛ hadamaden nɔgɔ de a ka jugu ni banɛni ye o de kosɔn ne tɛ banɛnikɛla jaabi n bɛ ninnu de jaabi ninnu de ni jaabili ka kan ninnu ye jahanama de ye bolo ninnu ye firawuna de ye bila u b'i la nɔgɔ de u t'a ɲɛɲini k'a pese dɛ u t'a ɲɛɲini ka hadamaden laɲini lajɛ dɛ mɔgɔ kelen hadamaden bɛ se ka hadamaden kelen mɔgɔ kelen nɔfɛ alahuma n b'aw ma ni ala ye mɔgɔ bɛ se ka sanction c'est-à-dire quoi ka denmisɛnnin ka bɔ groupe kɔnɔ mɔgɔ kelen nɔfɛ kumakan kelen u y'a ɲininka a ko a m'a fɔ ka Buhari soutenir a ko de ko mɔgɔ kana Buwa Farazelize a ko de k'an ka gouvernement soutenir ka da k'an ye kɛlɛ kɛ pour que justice kana jamana kɔnɔ pour que kiiri kana jamana kɔnɔ an suɲɛna cogo di an suɲɛna de ka da ka kiiri ɲuman tɛ yen an ye kɛlɛ kɛ mun na pour que kiiri ɲuman kana kiiri ɲuman bɛ na cogo di kuma in bɛ Arasa ye question posé o yɔrɔ de la kiiri ɲuman bɛ na cogo di kuma in bɛ yen de Arasa tɛmɛna mun kɛra nin kɛra
abu fefe daba denyana réseau sans fait mana ka fola kaka boni prévu do yi ni arsa de pa bona yi a prévu ke kata kunu na fobi bas kuma ka boni keleni ko mali jamana ye ninge ale de borana dossier mali jamana kono c'est-à-dire ko assemblée kono aka bona yi mbaw mani ala bas kuma borani prévu jumende prévu min bahira ka fuko ko gouvernement o modo wali ma ibeka wali ma Karim Keita ye ninde suye ne arasbati ye Karim suteni ka voix suteni ate dalu jumende wa bolo na borana dossier ale ko arasa min filila de ko arasa min ye janfanke de ko arasa min ye kolibagato ye kunu fo bi arasa ka mokele aka kuma kankele o de ba bolo nyi don go ako mami manyi de o ko kuma o de ba bolo nyi don go ni ko 150 millions détourner la jonde borana ya rasba ni ko ni ndoso bora engrais fer laté mo fe be kuma réseau sans fait ibe kuma dossier demando de ka suyeni demando ani basé non suyeni ani correction be ke chomina ani ça dit quoi ou be suyeni ke jamana bulon kono jogoni saria bulon kono chogomina arsa indi na ka ni be détail ante mena détail ka wudu be détail de la toujours ambi proposition ante mena ka ni proposition ke ka ba anya nyinyi ka do ni kafiru ni jana madenu no yesira bare kasira bare katla ka foko ka ake ki bali ka baranyuma ke ki bali iki ka baranyini ki bali ka jamana joli fere ki bali ko ke katla ka ni jotuguni ko munai ma ke uyo de ke arasbadilla ka bali ka fangaso ka bali katla ka sunye duguni o bela ako non ni ambora sariya ko fe sariya be kele ni sariya de ako galon be kele ni sariya de ay kuma fulado kuma bado kuma mi ni ta do ita se ka maîtriser sariya be kele ni sariya e sunyeni be kele ni sariya de o hali jene be kele ni sariya de no ko o taw yere donde kinyo kono ay ibe ka ya sunye wuli malido sikata ngani ibe ka kele avec sariya de kono bachi be indi hey badara saja avec les sariya de kono avec les horonya de kono coup d'état te o de ko so bachi ko coup d'état ke ou ya kele ko ay bo de me est-ce que o de fora mbaw mani ala ni coup d'état te o kan jabi bo be boy chukudi o ka vonya mu sera kan jabi ni coup d'état tala ube kuma munu wada berindala asa yu mifo de ode ya tabolo yi hal na ma ke amanda anye ka wallahi wudu bachi be sariya de kono tuzuru aya famu billahi aya famu wudu abeka gushiro mi nawdo na bura kono sariya ba mine ni sariya ya mine awde be se ka bowa do mina sariya ya wele kirila jonde ya labo nyemi kumba bolo ode ya bolo odo ko so be saga ka bachi ka kele ayo abe horonya de bolo abe aka wuli ka jode bolo kele te kele minte tinya kono ay malika la ja abe kele ke munde kono dusu min bala ani amana fe minye réseau sans fait ani abe musu munu sumo wala ulu prévu demando de babolo réseau sans fait ale te barake sariya kono mbaw mane ala ye aw de la ka malika ye ka boni article jumende ki kan ka makele ni sariya de ate a prévu bembolo ubu bubaradi o tinye ulu ka prévu de ulu yere bu bubaradi ko ulu ye prévu soro ko e manga jene ke me ulu yere u bubaradi sariya be kele sariya de kono hal jene ke leli ay e yere mangi bubaradi sa iba kele chugudi abe qur'ana kono tawrati kono linjin kono akele chugo be ko o manyi de ulu tade kay ulu yere be tu bubaradi ko qur'ana tabani oni alachi bete mo yoroga anga basi la méthode limana perdira an kashira an desira kulekan bura fan befe
ala kan kisi kolima ala kan kisi gɛlɛya ye dɛ ni kumara o ko la bi a bɛ fɔ ko gɛlɛya min bɛ o tigilamɔgɔ kan gɛlɛya min bɛ o wagati dɛ ko o tɛ ka o de bɛ bila kuma la balimaw mais pourtant ala de bɛ fɛn bɛɛ nɔgɔya dɛ ala de bɛ fɛn bɛɛ latigɛ ni ala ko mun o de bɛ kɛ dɛ arasibati ko n'i ye mɔgɔ ta ka fili kɔlɔn kɔnɔ a tigi bɛ saya ni balo ta a bɛ nima kan na e de y'a fili kɔlɔn kɔnɔ dɛ ka tila ka juru filɛ da k'a d'a ma juru filɛ y'o minɛ i y'a sama ka bɔ kɔlɔn kɔnɔ balimaw a bɛ ɲina i y'a fili min bɛ kɔlɔn kɔnɔ a bɛ ɲina o kɔ dɛ n'a bɔra a bɛ kɛ ala ye o de kɔni den kelen bɛɛ tɛ se k'a to gɛlɛya kɔnɔ den bɛɛ tɛ se k'i to gɛlɛya kɔnɔ k'a fɔ ko ayi k'i ba ko dɔw ma i ka hɔrɔnya i ka danbe kama awa ne yɛrɛ bɛ o mɔgɔw la dɛ ne yɛrɛ bilama n maloyalen don n kuma sulen don parce que ne yɛrɛ ka hɔrɔnya ba foyi la ne ka danbe ba foyi la a bɛ nin kɔrɔ dɔn a bɛ ka kuma jɔn de kan ne yɛrɛ ka danbe ba foyi la ne yɛrɛ ka hɔrɔnya dafara ayisa pour que aw k'a faamu de a ko n'i ye mɔgɔ bila koli kɔnɔ jɔn de bɛ koli kɔnɔ a ko kuma kɔnɔ ko arasibaki bɛ koli kɔnɔ a ko arasibaki ni jɔn ale ni wulu a ko arasibaki laɲini min b'a la taasira min b'a la o taasira in a y'an na maloya a y'an na nebu a y'an jafa o de kosɔn a b'a fɔ ko ne maloyara a kɔrɔ ye o de ne maloyara ale maloyara mun na ale bɛ question posé kuma b'a tigi bolo e maloyara mun na a ye arasibaki da k'a kan tigɛ yɔrɔ in na de y'an janfa o de kosɔn ale ko basi ko ma ko ale maloyara o de kosɔn basi ko ma ko an janfara an ɲɛ tɛ mɔgɔ si la jeunesse mɔgɔ si tɛ yen an maloyara ne yɛrɛ maloyara kuma in kɔrɔ de ye ko heyi cɛ n tɛ k'i tɔgɔ fɔ dɛ nka n b'i tanu video daminɛ nka video laban n b'i close maloyara jɔn de y'i lamalo i ko mɔgɔ min bɛ kɔli kɔnɔ o ye arasibaki de ye ni y'a ka video fɔlɔfɔlɔ de ye a ye arasibaki lagosili min kɛ fo bi a b'o kelen de kan an k'a lamɛn toujours n bɛ tɛmɛ nin yɔrɔnin kan a ye filanan min kɛ video min kɛ o dɔn après n bɛna amara bajeli la video janyana a ye video min kɛ o dɔn n balima maliyɛn bɛɛ lajɛlen n balimaw minnu ko président IBK ko président IBK changera k'a ŋaniya jɛlen don wa k'a y'an wele k'a ka dialogue national kɛnɛ kan n'u ye Moribayasa dɔn ka bala ta ka dunu ta ka kole Mali kɔnɔ Mali kɔ ka fan bɛɛ fɛ fo ka campagne kɛ o ko la balimaw a kɛra kumasuru ye dɛ anw ko a wagati ko Mali ko bɛ yɔrɔ min na bi kɔnɔdimi tɛ koyi ɲɛdimi de don balimaw bɛɛ ɲɛ b'a la dɛ au lieu que a ka fɔ ko dialogue national au lieu que a ka fɔ ko a bɛna anw kɛ wulu ye ka kolo fili anw kɔrɔ ka bamaw don an da kɔnɔ parce que président IBK ka baara tɛ dɔwɛrɛ ye o kɔ dɛ a bɛ bamaw don anw da kɔnɔ komi a b'a dɔn ko anw ye wulu de ye kɔngɔ bɛ anw na à chaque fois toujours kuma kelen don mot kelen toujours citation fɛn fɛn mana na gɛlɛya fɛn fɛn mana na mankan fɛn fɛn mana na a bɔ sin k'o citation in de ta dɔrɔn ka sin k'o kɛ ka arasibati lagosi ka sin k'a kɛ i n'a fɔ arasibati ko de ko an ka buwa soutenu de o de kosɔn mɔgɔw bɛ ka faga ka sin k'a kɛ ko buwa tɛ se dɛ k'a kɛ i n'a fɔ arasibati ko de an ka buwa dɛmɛ dɔrɔn o de kosɔn buwa dɛsɛra toujours ale b'a aggraver de a b'a aggraver toujours k'a ɲɛsin arasa de ma toujours a mako bɛ preuve de la ka arasibati de lagosi toujours a mako bɛ dalilu la k'a lagosi toujours a b'a sarisi kɛ ka fɛɛrɛ ɲini toujours u mako bɛ fɛn dɔ de la ka cɛ in na détruire k'a détruire a ko dialogue national k'o ye cɛ dɔ de ka hakilina ye ale t'a bɛ min ale t'a bɛ min et pourtant proposition a y'o de kɛ o ye proposition de ni e ma so pour que n k'i faamu lagatɔ in sigilen filɛ dɛ e t'a bɛ min e ka proposition ye min ye n ma so i ta ma
o korote ko ibe bo jekulu kono o korote ko iye janfa ke aka video kuna ko rasbati wori mine ko ay mali janfa a video bi ko ay dizene si janfa citation fe nana ako français do ko sabla avec français fana soutenu domina ako chebilen rame kana sema mo do doya ko ay drapeau fe abora ko video fana ke garas bati lagos citation fe fana mana abode ke garas bati ko ke dalu yedoro ka ke lagos kasuru make waati kele o make dongele wa hotel la ni kele akoro beye munye aka kungele na aka la nyini iko minya fo jogo mena uye bayere tan nyonya aka la nyini fembe aka propos aka dalu en tant que abora sa deta o be ide ka opposé nindi yo ko la nyini folo yi ka opposé aka hakil nawna no opposera aka hakil nawna ne mo mo bora ka rasbati defa ulu be ke victime yi no ulu kera victime yi avec ma kono ko tinyere bubulo ikomi arasa e janfande ke ulu burako uba fe ko de do ma ko ngolo kono uba fe ko de ku ka keleke marafa ye wa uta da bla fuka nyewuli depuis awati ngo nu be sere laba be balina sabla ma jama ku ta kalama uta da ba fuka nyewuli wa kele de fo ni laba wa manka fefe tonyo fefe ubo olo ki dalu ye doro ka kinga lagosi kuma kankele mokele o mokele ndebe toujours stratégie ide mi mbu ire kungolo kono ate foite tuguni zéro intellectuel ni ya nyininga ko mali gele o munye abafo abesinga fiye ko mali ambe gele ya mi gono jihadi ju be ka falige abesinga fiye ko rajibati ay zene jafa rajibati uko o yezene si jafa antara jalagula o besingo fara kuma ka o de be kuma ki hal ni la nyini kanya hada madum besinga tikela billah hada madum besinga fi e fana tisaka foifo ni man ninche la doya e fana tisaka kumba foike e tisaka miri fuila e tisaka na ni hada hakilna foye fo e bena ni mgodo de ka hakilna contrarier toujours ubo o minande kono dalu fenfe no na noe dalu inta hakunye de pour que karas bati de ko hakilna ko contraire mbe kuma ila me toujours après bena amara bati abena be kollo fili encore donc ambe wo tira bla ambe gringa da kollo ka ambe nyina nga de kunko anya ya kuma tewa ko kolima ene voilà toujours asakina kuma kelenga koli ko kuma indi toujours atisaka mofla mosaba tellement que aye chefa muka me bilaya non c'est pas possible aye chefa muka fama atisaka hali mofla mosaba fona ma cheka kuma defo atise même mofla atise dabali bankodo jugo ya manye non c'est pas possible wallahi qu'est-ce qu'il est ibe jugo ya blinya nyedaka wallahi billah tellement que aba fe ka tinye fo de me tellement farkolo yere teso atiso angala koli ibe mogolo taka fli kolongono balmo ere ata fli kolongono de yanga ya ko te dora ga fa me be kla hinala ibe jurufle fli ga dama na jurufle mene ka bo kolongono na nya dara e kan dora bike aladi awanga situation mete ndore de awati on a justice de demander. Mali n'a pas besoin de dialogue national. Problème Mali qu'on a beba donc oui. Moi on fait pour ko awati ko lui dialogue de demander et justice pour que kirinyuma be sekana Mali kono jodi et dialogue ngera ko njumende kam mbaw mané ala dialogue ngera ko njumende kam mo do de gena no ye bubu si bube maigay o gena de kadaka sariya nyuma te kadaka o election suye amaketi o gena de kadaka ma nyuma te o gena de pour que olu yere ka hazi ale yere ko ye justice min demandike o demandi de tara ko ke dialogue pour que anga hakina be sika ke jamana kuno antisika ke nanke en tant que dans moi sika ga commande o dona
dialogue ko kuma kono muna parce que u ye fere ke fere min ye kele min ya to u b'a fɛ fɛn min ka kɛ jamana kɔnɔ bubu taara o kɔnɔ Kɛbilen Darame taara o kɔnɔ Arsa ye ministre cité o justice o de tɛ ka kɛ Mali kɔnɔ sisan jɔn minɛna o kɔnɔ Bakari Togola u bɛ maa caman bɛ olu minɛna o kɔnɔ a b'a fɛ ka sisan k'a kɛ i n'a fɔ Arasibati ma foyi kɛ sisan k'a kɛ i n'a fɔ sisan Arasibati a ko koli a b'a fɛ ka Arasibati ka kuma yɛrɛ ɲɛsin a yɛrɛ ma sisan n'a bɛ kuma in kɛ a b'a yɛrɛ de kɛ kuma in kɔnɔ i komi ale b'a la de o kɔrɔ de ye ko n b'a fɛ k'a bɛ tiɲɛ a bɛ ka tiɲɛ a ye tigɛ an na an tɛ maa ɲɛnama ye a ye tigɛ an na an tɛ tiɲɛ fɔ a ye tigɛ an na an ye nkalontigɛlaw de a b'a fɛ o de kɔrɔ ye ko n bɛ fɛ k'a di a bɛ tiɲɛ a bɛ ka tiɲɛ kuma in kɔrɔ ye o de a bɛ ka tiɲɛ o de ye hasidima yɔrɔ ye o de ye alilebuma yɔrɔ ye o de y'a mɔgɔ lankolonya yɔrɔ ye a ka kuma tɛ tiɲɛ kɔnɔ a tɛ hɔrɔnya kɔnɔ a tɛ laɲini ɲuman kɔnɔ a bɛ ka kuma fɛn fɛn fɔ a bɛ juguya de kɔnɔ ani tiɲɛ yɛrɛ tɛ kelen ye ani hɔrɔnya yɛrɛ kelen ani tiɲɛ fɔlɔ yɛrɛ tɛ kelen ye an b'a lamɛn toujours batterie bɛ kɛ n demande après bɛna oui bɛɛ b'a dɔn dɛ balimaw a wagati kelen kama an ko justice de justice pourquoi parce que Zomba kule minnu ye Mali nafolo suɲɛ ka Mali bila nin gɛlɛya kɔnɔ Zomba kule minnu y'an ka jamana seni dingɛ ma o Zomba kulew dɔnnen don koyi o tɛ dɔwɛrɛ ye i bɛ k'a kɔ i bɛ k'a denw i bɛ k'a yɛrɛ nɔfɛmɔgɔw i bɛ k'a ka minisiriw a ka parti mɔgɔw balimaw ayiwa ko dialogue national voilà pour que i k'a dɔn k'a fɔ ko Arasa ma fɛn kɛ nin yɔrɔ in na a ko i bɛ ka n'a denw k'o ye suɲɛni de kɛ a papier bɛ min a kɛra don jumɛn u ye mun de suɲɛ a ye Arasa da t'o fɔ olu bɛ ka kuma cogo min na dɛ u b'a fɛ de Arasa ka kuma o cogo in de la Arasa kɔni tɛ pour que Karimu ye nin de suɲɛ a ye nin de kɛ i bɛ sin ka papier ta k'a ci Arasa ma grand dossier sanfɛ n'a banna k'a jouer i bɛ Arasibati lagosi o yɔrɔ de la wa tiɲɛ bɛ sɔrɔ i bolo o yɔrɔ de la mais kan'i sigi réseau sanfɛ dɔrɔn ko dɔrɔn gouvernement mɔgɔ dɔ ko dɔrɔn a bɛ fanga de kɔnɔ ko o kan ka lagosi ten mais k'a sɔrɔ tiɲɛ t'i bolo dalilu t'i bolo ayi o fana tɛ faso jɔ ye o ye lagatɔya de o tɛ Arasa ka génération ye bɛɛ bɛ pɛsɛ de i ye fɛn min kɛ kunu bi k'a pɛsɛ ɲa bɛ ɲumanya kɔnɔ n'a tɛ ɲumanya kɔnɔ o pɔrɔ bɛ yi ko o wo bɛ ci kun a bɛ kɛ ten de basi kuma ye dossier jumɛn de to dossier jumɛn de ta n b'aw ma ni Ala ye dossier jumɛn k'a ta kunu fo bi k'a ta a ye Arasibati kɔrɔmatigɛli min kɛ k'a lagosili min kɛ a ye dossier jumɛn de ta n'o o bɛ Mali kun kan o dossier ni Arasa banna k'a ta u bɛ aw b'u fɛn fɛn ye bɔ ka fɔlɔ la journaliste PD minnu bɛ yen ani journaliste ɲɛsirilen ninnu ni kan dogolen ni kan sisilen ninnu kalafisi ninnu u bɔra ni mun dossier ye o dossier in n'a bɛ Mali kun kan ni Arasa banna k'a fɔ a dossier u ka kɛlɛ fɔ a preuve b'u bolo a dalilu b'u bolo n'u taara ka taa d'a ma sabula i bɛ fɛn fɔ n'i b'a dɔn walima n'i y'a ye walima n'a dir'i ma u ye mun de d'a ma n'a banna question bɛ yen u t'a fɔ n ye nin d'a ma dɛ u t'a fɔ a banna ka nin kɛ dɛ u b'a fɔ de ko a ye Buwa soutenir ko a ye Mali dɛmɛ ko a ye Mali janfa ninnu ye détails de ye a ye fɛn min minɛ i b'o tigi tɔgɔ fɔ a y'a minɛ jɔn na i b'o tigi tɔgɔ fɔ don jumɛn i kan k'o sɔrɔ a preuve kan ka sɔrɔ i bolo u ka kuma bɛɛ wo a bɛɛ nkalon dalilu kisɛ kelen t'u bolo u ka kuma bɛɛ diffamation k'a fɔ dɔrɔn da de bɛ ka kuma ani tiɲɛ yɛrɛ tɛ kelen ye an b'u lamɛn toujours solution il faut la paix et la réconciliation quand on a bien un bolo de ɲɔgɔn ma mais an bɛ bɛn mun kan an bɛna bolo de ɲɔgɔn ma mun kan o ma fɔ mɔgɔ si ɲɛna ils ont parlé de tout sauf la justice problème filɛ o yɔrɔ ils ont parlé de tout sauf la justice nin nkalon in filɛ dɛ nin nkalon in filɛ
ku kuma na fembe ka fo justice arsa il est la grande dossier ça fait domina ay mun kuma folo fo ko bo de meni be keni dalu folo me ko Maliki Coulibaly o te justice ministre de la justice Maliki Coulibaly hey Allah ay galondige wallahi kafiri ye galondige kiyen fo doni sa mbimine wallahi ye galondige kafiri ibe se ka fo de akala jini be mata ibe se ka fo de fagali be ka ke Mali kono mais o te se ka utiliser contre badge bati be ka peser de ke pour que geleya mimbe mba ka lañini de kono folo mba peser mba ka horonya de ay kele mingi kuno mbo fana na falaje akala lañini kunye monye kuno bi abeka mo fana nyini mbo fana peser ay galonti billahi kafiri ye galonti mbaw mane alay arasa yo mo folo fo ama justice ko kuma defo wat bube gena mona justice ko kuma ama keteni ko sere amay bube gena de kadaka ko justice manye ko suñeni be kage maliki nana mona kadaka justice nyuma be ka nyini anaka arsa mo wolo ngla mi cité ulu fora muna de kadaka ulu de be se ka justice ko tla jamana de oni nyonje arsa ka kele famba be do kono ako e pourtant dialogue mbeke amba a nyini kungele kunfla aya kumbe cité ay kele fo tellement que o kany ako ambe dialogue ke ku ndo kama pour que 2023 arsa e hakili de fili fait pour que nambeta 2023 anganata bi kololo kono ikomi ansuye na chogo mina 2023 anganata suye o chogo kleina Allah utafama kuma befile ko kuma befile ay hakili de fili fait o jolembe bide la c'est-à-dire ko boade mandi wuluye o be ko de ke daluye doro ka kekele na wallahi bo mandine iko minine manan josi sa ko bo mandine mbe o singo ke ka rasbate la kuzi aja fara ay mali jamba non c'est pas ça c'est pas vrai wallahi garofi nyete asaka grand dossier te prévu mimbabulu dossier mimbabulu abe gouvernement de kunga walma abe fendo de kunga ako arasbati de bois critiquer tukuni ibe mo critiquer te otmana ambe de kam mo critiquer te ende wa o fana bla o te gagner tukuti bolo ibe dalu do dia o dalu mbimi a papier bimi donjume asuyena donjume a pepe wa atedi arasama inde mine ka bandala sariya fo kunyede ikata di sariya tege lawma kiri o fo kunyede ikata di kiri tege la mogoma president nyini kun nyemoko ya nyini kunde ye ika nyemoko nyuma soro ibe justice demande muna de pour que ika lakana ibe soro si nyuma nyini muna pour que ika lakana wa arasa ni ndefu wa kuma yire kunde o makoto la de aya fo muna pourquoi bo desera jonde yo faras ba wa bobe kele wakati dodo kono o wakati temena no ye election ni no temena anganga munge ambe continue ka bo la gusidewa o fora ka ba o dona ka ba ambe do yoro jume arasbati ko anga do justice kono anga do gouvernement kono anga do chela anga fanga nyini ni tabolo do ye no ye election ni no ye député kalafili ye anga do wala sa ambe se ka sunyeni kele chogo mna sabula sunyeni kele ke chogo afere adalu ni mbete kele nye wa mogo o fana de barai arasa be go yoro de la masa billahi bas ko mata se ka hali video ke c'est 10 minutes même 12 heures billahi na yake billahi atse ka kuma be galondi avec yiri mo ni bebe yele ala billahi video be surunya muna de sabula galonde kacha video be surunya munya sabula na video direct ke billahi atse ka inere
n'a ye une heure kɛ a hakili bɛ jɔ walima a bɛna galon tigɛ ka fɛn dɔw fara fara ɲɔgɔn kan dɔrɔn ka na sigi dɔrɔn ka mɔgɔw lagosi ten ayi a tɛ kɛ ten n bɛ o yɔrɔnin bila batiri banna n bɛna Amara Bakili ta yɔrɔ la ka o ko kɔrɔla ko k'o ka jɛ Amara Bakili ye min kɛ kuma min fɔ video jɛna vraiment Amara Bakili voilà. Salam alaikum. Anoula. Électoral. RPM, on est URD ni ɲɔgɔn secteur damadɔni na. Mais n'i y'a mɛn ko alliance électorale o ye élection de élection o de ye vote ye. Vote ko in yɛrɛ fɔlɔ piège tun do ka ɲɛsin FSD ma opposition ma. Aw ni Ala cɛ o don na ne ni yɔrɔnin de fɔ aw ye n mako bɛ nin yɔrɔnin de la n b'aw ma ni Ala ye Muhamadu cɛ e y'a cɛ nin ye kafiri den ye piège est-ce que o kuma in kan ka fɔ nin yɔrɔ in na n b'aw ma ni Ala ye Muhamadu cɛ n b'aw ma ni Muhamadu ye piège ko kuma yɛrɛ jumɛn de kɛra nin Muhamadu n b'aw ma ni Ala ye Muhamadu cɛ tellement que a dara a tigɛra maliw na ka na galon tigɛ diɲɛ bɛɛ jɔlen ɲɛna ko n b'i n yɛrɛ defa nka aw t'a dɔn ne nin kuma kelen yɛrɛ de ye n faga ko piège de dara IRD ɲɛ piège tellement que a ye galon tigɛ bilahi depuis Ala kan da ma ni ɲɔgɔn galon juguba ye wa kuma in yɛrɛ de man ka fɔ yɔrɔ in na mɛnɛ kuma in fɔ kun tɛ a kuma in kɔrɔ piège in kɔrɔ ye mun ye i komi u ye IRD kɛ bebedeni de k'u ɲɛsiri ka piège da u ɲɛ u ka taa ka contrat signé u ni ɲɔgɔn cɛ ka Sumala ɲɛsiri ka contrat a bɛ fɛ k'o de fɔ aw ye ko de kosɔn ko de ye piège ye a signé na alliance bɛ se ka kɛ hadamadenw ni ɲɔgɔn cɛ cogo min i komi ni ne ko Arasibati ni Sumala farala ɲɔgɔn kan don min na k'o ye piège de ye Arasibati ma aw ni Ala cɛ n b'aw ma ni Ala ye la ilaha illallah cɛ nin tigɛra maliw na dɛ cɛ nin tigɛra maliw na a ka kuma tɔw bɛ n t'a zu ye a bɛɛ galon kuma ɲɛ kisɛ kelen t'a kɔ kuma kɔnɔ u ye Arasibati a ye fɛn min fɔ Arasibati ma n bɛna o fana k'a la pour que ka piège da Arasibati ɲɛ a ka mɔgɔw ka janfa parce que n tun b'o k'a la o don na parce que su tun kɔrɔ quoi. Ne ni tɛ kɛ ɲɔgɔn ka mɔgɔ ye o la bilen mais fɛn dɔ fana bɛ mɔgɔ caman ma faamu ni i ni ne tɛ hakilina kelen ne tɛ s'i ma parce que k'an tɛ hakilina kelen o ni i ni ne ka laɲini tɛ kelen ye i n'an tɛ kɛ kɛlɛ la o mais an tɛ jɛ de mais par contre i ni ne tun bɛ jɛkulu kelen na an ye kɛlɛ boloda ɲɔgɔn fɛ i ye n bila erreur la k'an bila risque la an bɛ ka laɲini min kɛ o ma sabati e ka wuli ka janfa kɛ ka tugu pouvoir kɔ bilahi n b'i kɛlɛ n b'i kɛlɛ cogo cogo n b'i kɛlɛ ten n tɛ siga i kɛlɛli yɛrɛ la n ma da la ni o mɔgɔ bɛ kɛ bɛn ye ni mɔgɔ bɛ ne dɔn bɛn de bɛ ne dɔn ka tɛmɛ bɛɛ kan bɛn ka discours la bɛn ka discours laban a ye discours min kalan a don a ye discours nin lamɛn ka s'a cɛmancɛ yan fan ma a ye min fɔ n ma a y'o lamɛn a ye segin k'o lamɛn bɛn kelen wagati la bɛn ni Musa Tɛmɛni bɛ ɲɔgɔn dɔn Musa Tɛmɛni ninnu tun ye ko dɔ bolola ko maliyɛnw bɛ taa Faransi ko an ka bɛn u taara min expliquer bɛn ani min yɛrɛ don o tɛ kelen ye o u ye bɛn ka passeport minɛ ka visa k'a ko bɛn ka taa Faransi o y'a sɔrɔ ne ta kalama ko bɛn b'o la yɛrɛ ne ye video kɛ k'a ɲɛfɔ a ɲɛfɔcogo ɲuman na bɛn yɛrɛ wele bɛn ko ne ma k'a bɛ nin cogo in de la n k'a bɛ nin cogo in de la a y'a f'u ɲɛna k'ale ka Faransi taga bɔra a ma o kɛra a bɛ san 2 bɔ bi a ma taa Faransi ne ni bɛn bɛ ɲɔgɔn wele diɲɛ don o don an hakilinaw mana kɛ kelen ye o ne hakilinaw fɔra ɲɔgɔn kɔ bɛn bɛ Modibo Keyita ko de la o ne b'a fɔ a ye don o don ne tɛ Modibo Keyita ko la a bɛ yɛlɛ de o t'a fɔ an bɛ bila ɲɔgɔn na o aw bɛ ka nin bɛɛ fɔ kun min na n da bɛna se o de ma parce que an mɛnna kuma jɛngɛjɛngɛni na nin bɛɛ tɛ ka fɔ dɔ wɛrɛ la ko Arasta anw ni Arasta jɛra Maliko de kan Arasta ye Maliko janfa de an ni Arasta bila ɲɔgɔn na
ne bin filɛ ne Amara Batili yɛrɛ fɔ tɛ dɛ. A bɛ hakili to nin yɔrɔ la Arasa ye Mali janfa ko mun na sabula ko a ye Buwa dɛmɛ ko a farala gouvernement kan o de kosɔn ko ale ye Arasabati kɛlɛ a bɛna min fɔ Arasabati ma ko u bɛ ka kuma jɛngɛ o kɔrɔ u bɛ ka siran o kɔrɔ u tɛ ka kuma fɔ a fɔ yɔrɔ la o kɔrɔ kuma in nkalon b'a kɔnɔ o de kosɔn a bɛ ka kuma jɛngɛ a yɛrɛ ko kuma kɔnɔ ko n bɛ ka jɛngɛ ko i jɔ ka tile wa a bɛna tile de an ka lamɛn. Janfa ne ni tɛ kɛ ɲɔgɔn ka mɔgɔ y'o la bilen mais fɛn dɔ fana bɛ mɔgɔ caman m'a faamu ni i ni ne tɛ hakilina kelen ne tɛ s'i ma parce que k'a tɛ hakilina kelen o ni i ni ne ka laɲini tɛ kelen ye i n'an tɛ kɛ kɛlɛ la o mais an tɛ jɛ de mais par contre i ni ne tun bɛ jɛkulu kelen na an ye kɛlɛ boloda ɲɔgɔn fɛ i ye n bila erreur la k'an bila risque la an bɛ ka laɲini min kɛ o ma sabati e ka wuli ka janfa kɛ ka tugu pouvoir kɔ billahi n b'i kɛlɛ n b'i kɛlɛ cogo cogo n b'i kɛlɛ ten n tɛ siga i kɛlɛli yɛrɛ la n ma da la ni o mɔgɔ bɛ kɛ bɛn ye ni mɔgɔ bɛ ne dɔn bɛn de bɛ ne dɔn ka tɛmɛ bɛɛ kan bɛn ka discours la bɛn ka discours laban a ye discours min kalan a don a ye discours nin lamɛn ka s'a cɛmancɛ yan fan ma a ye min fɔ n ma a y'o lamɛn a ye segin k'o lamɛn bɛn kelen wagati la bɛn ni Musa Tɛmɛni bɛ ɲɔgɔn dɔn Musa Tɛmɛni ninnu tun ye ko dɔ bolola ko maliyɛnw bɛ taa Faransi ko an ka bɛn u taara min expliquer bɛn ani min yɛrɛ de o tɛ kelen ye o u ye bɛn ka passeport minɛ ka visa k'a kan ko bɛn ka taa Faransi o b'a sɔrɔ ne ta kalama ko bɛn b'o la yɛrɛ ne ye video kɛ k'a ɲɛfɔ a ɲɛfɔcogo ɲuman na bɛn yɛrɛ wele bɛn ko ne ma k'a bɛ nin cogo in de la n k'a bɛ nin cogo in de la a y'a f'u ɲɛna k'ale ka Faransi taga bɔra a ma o kɛra a bɛ san 2 bɔ bi a ma taa Faransi ne ni bɛn bɛ ɲɔgɔn wele diɲɛ don o don an hakilinaw mana kɛ kelen ye o ne hakilinaw fɔra ɲɔgɔn kɔ bɛn bɛ Modibo Keyita ko de la o ne b'a fɔ a ye don o don ne tɛ Modibo Keyita ko la a bɛ yɛlɛ de o o t'a fɔ an bɛ bila ɲɔgɔn na o min ma tɛ Modibo Keyita fɛ bɛɛ fɔ kun min na n da bɛna se o de ma parce que an mɛnna kuma jɛngɛjɛngɛni na nin bɛɛ tɛ ka fɔ dɔ wɛrɛ la ko Arasta anw ni Arasta jɛra Maliko de kan Arasta ye Maliko janfa de an ni Arasta bila ɲɔgɔn na ne min filɛ nin ne Amara Batili yɛrɛ fɔ tɛ dɛ n ye tɔgɔ k'a di Arasta ma ka tanga di Arasta ma ka Arasta kisi lebu ma ka kisi tɔgɔ tiɲɛ ma ka kisi agression ma ka sankɔrɔta sanfɛ o bɛɛ sɔrɔla Maliko de nɔfɛ a ye sira bila ma fɛn fɔ a ma dɛ man da s'a ma yɛrɛ par contre n ka mɔgɔ ɲɛnama minnu bɛ CDR la n y'olu la sɔmi joona n k'aw y'aw cogo dɔn ko ninnu bɛnna ko dɔ kan nafolo dira wagati tɔ man jan bilen. voilà a ye nin yɔrɔ nin lamɛn a ko a ka mɔgɔ sɛbɛn minnu bɛ CDR kɔnɔ a ko a y'u lasɔmi u ka fɛɛrɛ kɛ fɛɛrɛ min b'a to a bɛna a bɛ ɲɛfɔ o de kosɔn Basi Kɔma ye video sigi i komi Arasabati ye janfan de kɛ sabula Amara Batili y'a fɔ a ye ko a ye wari minɛ ko a ye wari minɛ ko a y'a ka mɔgɔw su a la ko a y'a ka mɔgɔw su a la mais kuma kɔnɔ ko ale tɛ mɔgɔ si kɛlɛ ko i bɛ Malijo la ale bɛ mɔgɔ kɛlɛ de ni farala Buwa kan walima n'i ye janfan kɛ mais ale taara fɔ Arasabati ka mɔgɔw ye k'u wele an ka lamɛn a bɛna janfa kɛ janfa bɛ sɔrɔ min fɛ ani mɔgɔ o ko a bɛna janfan kɛ o kɔrɔ janfan ma kɛ fɔlɔ a ko a taara f'u ye ko a bɛna janfan kɛ o kɔrɔ a ma janfan kɛ fɔlɔ ale y'a fɔ don min na olu yɛrɛ kɔnɔ janfan don olu kɔnɔ Buwa dɛmɛni ye janfan de toujours a donna Arasa ka mɔgɔw de ka kɔni k'a f'u ye ko a ye ɲɔgɔn bila a ye ɲɔgɔn kɛlɛ ko sabula Buwa dɛmɛni o ye Mali cili de Sumala yɛrɛ taara Mali fara IRD kan IRPM kan Amara ma a kuma fɔ a ko o cɛ tɛ diɲɛ kɔnɔ hali a yɛrɛ fa ni i farala gouvernement kan a b'i fa nani k'i ba nani Sumala farala kan na n'o ka nkalon tigɛ diɲɛ bɛɛ jɛlen ɲɛna ko piège de dar'o ɲɛ an ka lamɛn o leaderu u b'a bila k'olu dɔgɔya fɔlɔ o ye plan fɔlɔ ye k'a jira k'a fɔ ko ani olu tɛ ɲɔgɔn bolo bilen a ye plan d'u ma Arasabati bɛna min kɛ a bɛna Mali janfa cogo min na a y'o plan fɔ Basi Kɔma ye Baraji ye Lio Ivani ye o de kosɔn u ye bayiya ta ɲɔgɔn ye n ko o mana bɔ a la a bɛna n'a essayer ka CDR lataa Buwa ka côté fɛ o de kosɔn Amara ni Kati nana dɔrɔn
ka kuma dɔ fɔ dɔrɔn o y'o kuma in ta k'a aggraver o kɔrɔ o bɛ ɲɔgɔn kalama. O ma sɔn a bɛna essayer ka CDR ci. O ko Arasibati bɛna CDR ci o de kosɔn ko Arasibati ma ko a tɛ jɛnɛ fɛ a ma taa jɛnɛ sekotogo lajɛ k'o kɛ u yɛrɛ kungo ye jɛnɛ tɔgɔ la jɛnɛ n b'i fɛ nka a kɔrɔ ye dɛ Arasibati an b'i sɔrɔ cogo di k'i kolo susu. Sa ye nin kɛ aw ka sanctionner n'a b'a sanctionner tile kelen n'a b'a sanctionner heure kelen n'a b'a gɛn ka bɔ CDR la a o kuma fɔra groupe kɔnɔ Lio Ivani ko k'an b'a gɛn sabula Amara Batili y'a fɔ an ye ko a ye wari minɛ Lio Ivani yɛrɛ ni Arasa ye video kɛ ko u ko ye wari minɛ jɔn de ye wari fɔ Amara Batili ko ne de y'a fɔ i ye. A dɔn ka bɔ CDR ta ta ye a k'a dɔn ka fɔ Mali kɛlɛ Mali wulikajɔ ta ta ye anw ye kɔlɔkɔlɔ risque ta yan Arasa ye kɔlɔkɔlɔ nkalon tigɛ anw ye. U y'a fɔ groupe kɔnɔ ko Arasibati an ka sanctionner an ka gɛn ka mɔgɔ wɛrɛ ɲini n'o ye Amara Batili ye a ma kɛ diɲɛ bɛ jɔlen ɲɛ ni lebu filɛ diɲɛ bɛ jɔlen walahi n tɛ ka nkalon tigɛ a kɛra ten de i b'u ka kumaw ta kun kana Amara ka kuma in ta bi Amara ye action jumɛn don kɛ ani Kati ye action min kɛ i bɛ taa jaabi bɛ sɔrɔ o kɔnɔ Amara ni Kati taara video kɛ ko Arasibati ye bana a ye jɛnɛ abandonné jɔn de ye o kuma in ta Bala Basikoma Baraji Lio Ivan Jo Bala jɔn de ye Basikoma ka Jo Bala ka kuma dɔ ta ko Arasibati ma taa ba lajɛli kɛ jɔn de y'o kuma fɔ Jo Bala o ba lajɛli jɔn de y'o kuma fɔ Amara Batili ani Kati 24 u ye ɲɔgɔn sɔrɔ o yɔrɔ la o kɔrɔ u b'a fɛ ka kɛlɛ cogo di o feere bɛ ɲini cogo di u ye ɲɔgɔn faamu o la ka ban dɔw b'a kɛlɛ Mali kɔnɔ dɔw b'a kɛlɛ jamana kɔ kan Basikoma o y'a kɛlɛ ko a tɛ mɔgɔ lamɛn a ka video fɔlɔ kɔnɔ a y'o de fɔ ko a tɛ mɔgɔ lamɛn a tɛ mɔgɔ ka appel ta a ko Jo Bala ye min fɔ ko a ma taa ba fɔ Amara Batili ko a ma taa jɛnɛ fɔ a ma taa jɛnɛ ba fɔ kuma kelenw don u miirila yɔrɔ kelen a bɛ o de kɔnɔ wa an ka sanctionner a bɔra u bɛɛ da kɔnɔ Amara Batili y'a fɔ ko n y'a f'u ye wa u y'a kɛ koyi Ivani yɛrɛ ko an n'a tɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ i b'a bayama yɔrɔ sɔrɔ yɔrɔ jumɛn an kana ɲɔgɔn janfa dɛ o kɔrɔ ye mun ye baya kun tɛ dɔwɛrɛ ye a ka laɲiniw a ka hakilinaw an bɛ épouser on va tous